प्रचार करुछु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकृत वैदेहिस विलासर षष्ठ भाग। प्रयोजना प्रसेनजित महांती एवं डॉ शांतनु कुमार रथ। सांगीतिक परामर्श पश्चिमेश्वर जेना। पृष्ठभाष्य आलेख्य रजत कुमार कर। संगीत हरमोहन खुंटिया। सुमंत्र ऋषिमानंकु पचारिले बैजंतीमाला धारण करी धरणीधर प्रभु वर्ष्म बा देह धारण करी केउ राजार कोଳରେ जन्मग्रहण करिवे। से बनरे ना भवनरे प्रकाशित हेबे। विधि जोगरे से प्रभु होई मध्य वात्सल्य रसरे स्नेही हेबे त। से बंधु बांधव रूपी जीवन जीव बा चकोर पक्षी पाई चंद्र भली हेबे ओ तांको दर्शनरे भक्त माने कई फूल परी विकसित हेबे। बैरी माने ए चंद्र दर्शन रे पद्म फूल परी मुदी हेजिबे कहिले सुमंत्र। एथिपाई बोधे प्रभुंका नाम विभु जाहाको चंद्र मध्य बुझाए। प्रसन्न होई सनत कुमार उत्तर देले प्रभु उत्तर कुशल बा अयोध्या कुशल रे रहिबे। रथी श्रेष्ठ होई दशरथ घरे दासरथी बोलाइबे ओ ताहा कवि माने कवित्वरे कही जनसमूहक चित्तहरण करिबे। फेरी आसी एथिपाई दशरथंको वंदन कले सुमंत्र। कहिले वृद्ध काले सौभाग्य वृद्धि हेला। भंज उपमा देले वर्षा बिना विकल सरंग बा चातक पक्षी बनद बा मेघर निनाद शुणिले कि। सबु शुणी पहुंचिले ऋषि वामदेव जाबाळी ओ वशिष्ठ। विमल नलिन अर्थात सज पद्म भली राजांकर सरस मुख देखि ऋषि भाविले क्षत्रिय कुल जम परशुराम मला कि। आनंदरे कहिले दशरथ सते कि बृहत भानु बा अग्नि ओ भानु बा सूर्यंक ठारू उत्ताप परिवर्ते शीतलता मिलिला। विंध्य पर्वत उपरे मु हाथ थोइले कि। एहा कोन सतरे संभव। विकुश बा चंद्रंकु मु हातरे धरिबाकु इच्छा करिछि। भाबिछि पवन को फास पकाई धरिबी। संशय न करिबा पई सुमंत्र कहिले। वशिष्ठ हसी हसी कहिले वाल्मीकि भविष्य पुराण रे एक कथा लिखिछंती। विष्णु वैकुंठपुर शून्य करी पूर्ण रूपे अवतीर्ण हेबे। एई कथा जानी मु वैवस्वत मनुंक कुलरी पुरोहित होइछि। विधुशिला बा चंद्रकांत मणि विधु बा चंद्र किरण रे तरलिबा परी नृपतिंक चित्त तरलिला। से वित्त बा धन वितरण कले। अपूजा देवतांकु पूजा द्वारा वांछा पूरण एक तांत्रिक पद्धति। दशरथ या कले बोली भंज सुचाइले। वैष्णव ब्राह्मण और देवतांकु आनंद देले। ब्रह्मचर्य पालन करी विभिन्न कर्मानुष्ठान कले। नीति एक कथा मानसरे उदय हेतु रात्रे सुस्वप्न देखिले दशरथ। बीतपन बा सूर्य रूपी तपन वंशी बा सूर्यवंशी दशरथंक चिंता रूपी तम बा अंधकार दिनकु दिन विनाश पाइला। दुरित बा पाप भंजन पाई भंज ଏହା कहिले। জয়ন্তী মালা ধর ধরণী করতা বর্ষ্ম ধরি কেউ ধরি ত্রিশকূলে রতা যে বিভ্রাজিত ভবনরে বনরে হইবে বাৎসল্য রস বৎসল হইন দইবে যে বিকশিত শীত কর ধবল পক্ষরে বিহায় সে
যথা বিহার সে লক্ষ্যরে যে বন্ধু বর্গ জীবন জীব নয়ন তো শিবে ব্যক্তি ভক্ত সরব কৈরব উল্লাসিবে যে বৈরী পদ্মঙ্কর কর হেব আমোদিত বিধু নামহি এণুকি মহিরে উদিত যে বলে প্রসন্নে সনত কুমার এ সଳେ বর্তিবে যে উত্তর কোশলে সে কুশলে যে বোলাইবে দাসরথি রথি শ্রেষ্ঠ হরি বর্ণিবে কবিত্বে কবি নেবে চিত্ত হরি যে বাহুড়ি সচিব সচিবর ভূতি লভে বন্দন অজনন্দন কৌশল্যা বল্লভে যে বৃত্তান্ত তাৎপর্যরে ସବୁ ଜଣାଇଲା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ସୁଭାଗ୍ୟତା ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ହୋଇଲା ଯେ ବିକଳ କଳନା ହୋଇ କରୁଥିଲା ରଙ୍ଗ ବନଦ ନୀନାଦ କିବା ଶୁଣିଲା ସାରଙ୍ଗ ଯେ ବାମଦେବ ଯାବାଳି ଯା ବାଳି ଅରୁନ୍ଧତୀ ବେଗେ ମିଳିତ ଲଳିତ ଜଟାବର ହୃତି ଯେ ବିମଳ ନଳିନ ଲୀନ ଲପନେ ମନାଇ ବସୁମତୀ ଅତି ସହରସ ଅନାଇ ଯେ ବୋଲୁ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶ କୁଳିନ ଜମର ବଧ ଶୁଣିଲ ଜାଣିଲୁ ପରଶୁ ରାମର ପାରିଧି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦର ନୃପ ଗଣେଶ୍ୱର বিরচন বচন আনন্দময় স্বর যে বৃহৎ ভানু ভানুরুমু শীতল পাইবি বিন্ধ্য পর্বত হস্ত উপরে থইবি যে পিকুশকু মনে করে করে ধরিবাকু বায়ুকু পাশে পকাই পাশে রখিবাকু যে वशिष्ठ शिष्ट उक्ति के तहे प्रकाशिले
বিষয় কি সংশয় কি সুমন্ত ভাসিলে যে বুঝি মুনি হসি হসি সম্মতি কুইছি বাল্মীকি ভবিষ্য পুরাণকু পুরাইছি যে বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ পুরা শূন্য পূর্ণমূর্তি বিশেষত শ্রুতি আছে শ্রুতি যে সুমৃতি যে বাঞ্ছি সে অনুসরণ শরণ বিহিতা বৈবস্বত কুলেশ্বত আম্ভে পুরহিত যে বেড়ু বেଳ নৃপতি চিত্তକୁ দ্রবাইলা বিধুশীল পরি বিধুষে বাণী হইলা যে বিত বিতরণ ସେହି ଦିନୁ ସେ କାମରେ ବ୍ରତ ସର୍ଜିତ ପୂଜିତ ଅପୂଜ ଅମରେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବେ ଭୂସୁରେ ସୁରେ କରାଇ ମୋଦକୁ ব্রহ্মচর্যে কর্মকৃত কর্ম শুভদকু যে বিবেচনা মান মান সরে করে নিত্য ব্যবস্থিতে রজনীরে সুস্বপ্ন জনিত যে তপন তপন বংশী সে নৃপোত্তম বিনাশই দিনকু দিন সে চিন্তা তম যে ফুলে উপ ইন্দ্র ভঞ্জ ভঞ্জনে দুরিত বান পদরে আদরে রচিত চরিত যে ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୃତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଷଷ୍ଠ ଭାଗ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରାମର୍ଶ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଜେନା ପୃଷ୍ଠଭାଷ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ ରଜତ କୁମାର କର ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର।